bago ka na naman toys. Madali na. Ito na nako. Oh, mahulog Jollibee. Madali na. Play mo na. Jollibbee spaghetti. A few moments later. Where are you going? Let's go na, B. A few moments later. Want mo si Eti? Come in. Pila muna tayo, bili tayong Jollibee. Hindi mo ma-open. Oh, wait. Wow! Oh, Eti, may laruan ka na naman. You want Eti, right? May spaghetti man dyan sa loob. Ano, si Eti na. Look, mami na. Tunayan na. Tunayan toys mo. Si Eti yung isa. Baby kong mahilig magpapili ng toys sa Jollibee. Pindot mo na. Press it. Press mo. Press the button. No. Press mo na. Press the button. Ayun. Ito na siya. Dali. Sige, baby. Press mo yung button na. Good. Guys, go na. We have new toys na naman na. Let's go na. A few moments later. Open mo daw. Baby, ina yun. Diyan mo. Umalis na si Lola yung nabigay sa'yo. Ayan ulit. Oh, yan. Gift sa'yo nun, no? Wala na si Lola. Meron ka ulit, ano? Si Twirly. Twirly na. Open it daw, open it. Hey, Daddy. A few moments later. Yan guys, unboxing with Jollibee Kiddie Meal. So guys, ito naman po si Popo. Ayan. Isang toys din ni baby. Flight Squad. Ayan. Push nyo lang itong button guys. Ayan. Tuwa po si baby. Yan na po guys. Complete na po yung Jollibee Kiddie Meal toys ni baby. Ito po Twirly. Flight Squad po yan guys. Ito si Happy.
Jollibee, Yum Burger, po si Popo. Yan. Thank you for watching guys. Please subscribe, like, and share. And click the notification bell button para ma-notify po kayo sa mga next vlog po namin ni baby. Love, lots, and God bless!